नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आज आप लोगों को पता होगा हमारे साथ दो और देवियां जुड़ी हैं और दोनों ही हमारे चैनल पे पहले भी आ चुकी हैं और दोनों ही बिल्कुल सीता गीता की तरह हैं और एक बहुत ही फन फ्लैम्बॉयंट है, एक बहुत ही सीरियस और इंटेलेक्चुअल है और मैं तो सभी कुछ हूँ। सो जोक्स अपार्ट, लेट मी वेलकम फर्स्ट परवीन जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय काली, जय महादेव, जय हिंद। जी, अब मैं बुलाना चाहूंगी फौजिया जी को। फौजिया जी नमस्ते। नमस्ते, जय सरस्वती माँ, जय काली, जय महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद एंड वासुदेव कुटुंबकम। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी फौजिया जी से कि फौजिया जी अक्सर बहुत सारी बंदिशों में हम बड़े होते हैं और मेरे लाइफ में भी बहुत सारी बंदिशें थी और उन बंदिशों ने मुझे सवाल पूछने पे मजबूर किया। अब बंदिशें ऐसी थी कि आप ज्यादा हंसो मत, गुनाह होता है, आप ज्यादा टीवी मत देखो, आप बालों को काटो मत, बालों को लंबा रखना, क्योंकि अगर आपकी मौत हो गई तो आप कब्र से जब क़यामत के दिन निकाले जाओगे तो आप फिर बिल्कुल नेकेड रहोगे, तो बाल से ही ढका रहेगा आपकी शर्म की जगह। तो इस तरीके की बातें बहुत मतलब कर करके बंदिश एक तरीके की कायम की जाती थी। मैं जानना चाहूंगी पहले फौजिया जी से कि क्या फौजिया जी ग्रोइंग अप फेज में क्या आपके ऊपर भी ऐसी ऐसी चीजें इंडोक्ट्रिनेट की जाती थी? जी एब्सोल्युटली, आपने ये बात बहुत अच्छी कही, एक्सप्लेनेशन तो दी है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से साइंटिफिकली कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, जिस तरह के आप ट्रॉमा जो है ना आप इनहेरिट करते हो, या आप ट्रॉमा जिस तरह हम एक जेनेटिक कोड होता है और वो हम पेरेंट्स से लेते हैं। तो हमारे माँ बाप जिस यानी मुश्किलात से, या हमारा रीजन एज अ चाइल्ड जिस मुश्किलों से गुजर चुका होता है, ये बहुत अरसे तक वो अपने पर्सनालिटी से प्रोजेक्ट करते हैं ना। मसलन इट्स जस्ट एक एग्जांपल मैं दूंगी कि साइंटिस्ट जो कह रहे हैं कि इवन अगर लैब में आप एक चूहों पे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जो चूहा उसको देख रहा होता है ना, उनके ब्रेन के जो स्कैन लिए होते हैं, या उनके बॉडी लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। सो इसी तरीके से आपको ये दिखेगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फेथ हम किस फेथ से ताल्लुक़ रखते हो, एज अ इंसान, जो भी इंसान जिस ट्रॉमे से गुजरता है उसको बहुत सारे जनरेशन तक हम भुगतते हैं। अगर एक तरफ से हिटलर ने जो जूश के खिलाफ इतने उन्होंने उन पे दुखों के पहाड़ उठाए, तो वो उसके बारे में ज़ाहिर सी बात है, जूश एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, एंड दे हैव प्रोड्यूस सो मेनी साइंटिस्ट, और रिसर्च वो लोग बहुत करते हैं। तो इतने ही दिनों से मैं पढ़ रही होती हूँ कि किस तरीके से मतलब एक ब्रेन स्कैन जब आप पढ़ते हो, you know, I forgot the name of the doctor who was talking on TED Talk, कि उसने 83,000 ब्रेन स्कैन देखे जिसमें ADHD का या PTSD के पेशेंट जो होते हैं, या अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, किस तरीके से वो हमारे ब्रेन इफेक्ट करता है। और चूंकि ब्रेन का वो एक it's the one who gives signals or either control or either coordinate the rest of the body। तो ब्रेन पे ही अगर डिप्रेशन हो, टेंशन हो, तो फिर हम बाकी बॉडी भी फंक्शन नहीं करती ना। तो इस तरीके से वाकई में इट्स वेरी सैड। एक तो आप मुसलमान होते हो, ये सबसे बड़ा अलमिया होता है। दूसरे आप फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या इवन हिंदुस्तान में ज़िंदगी, भारत, इंडिया में ज़िंदगी गुजारते हो, तो ये जहाँ पे, और स्पेशली मुझे लगता है इंडिया में ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया का ये है ना कि कुछ जो हमारी हिंदू महिलाएं हैं, या कुछ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं,
they gain their freedom, but certain women are trapped there, or even children are trapped, or even our brothers are trapped there. उनके लिए भी ये एक trauma है जो वो देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं लेकिन वो कर पा नहीं रहे, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा. और अगर if somebody is in pain, let's suppose in our society, वो pain हम अपने एहसासात से, अपने बातों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से प्रोजेक्ट करते हैं. मसलन पेशावर APS स्कूल में जो बच्चों को मारा, उसका दर्द दुख पूरे दुनिया ने फील किया. इवन इंडिया से जब मैंने देखा था तो बहुत सारे लोगों ने उनका किया था, मतलब सॉलिडारिटी बताई थी. अब जो इंडिया में कोविड वेव आए हैं, आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एवरीबडी वाज रीचिंग आउट टू देम. कतार एयरवे का जो CEO था, उनकी मैंने इंटरव्यू देखी. उन्होंने कहा कि मैं जो भी हूँ दुनिया में, ही इज दो मुस्लिम, लेकिन उसने ये कहा कि मैं फर्स्ट बैच उन्होंने भेजा है और वो इंडिया से पढ़ के गया है. तो मुझे अब ज़्यादा ये एहसास होने लगा है कि द हिंदू धर्म, which is like Vasudeva Kutumbakam, is the fact, is the reality of life, and the more we come together, the more we become kind to each other, ज़्यादा हम एक अच्छे इंसान होंगे और ज़्यादा मुश्किल में एक दूसरे के काम आएंगे. क्योंकि अब अकेले देखो इस्लाम का जो है ना एक कंसेप्ट होता है, जब आप मरते हो ना, मरने के बाद तो आप एक नफ्सा नफ्सी का, कि हर नफ्स दूसरे नफ्स के बारे में, मतलब बाप को बेटे क्या नहीं होगा, माँ को बहन, इन्होंने आइसोलेट किया, सेल्फिश कर दिया. ये नहीं करे. लेकिन हिंदू धर्म में ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस जन्म में जो हो, so you will come next जन्म some other person in another body, but you are again becoming the same person. Like it's Hinduism, I don't know how to explain it in words, but it's so beautiful कि हिंदू धर्म में स्पेशली ये जो रीइंकार्नेशन का होता है ना, कि आप खत्म नहीं हो, आप रीइंकार्नेट होते हो एंड यू आर अगेन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी. और जो धर्म है उसमें ये होता है ना कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप दोबारा, आपको रिवॉर्ड अच्छा लाया जाएगा. अदरवाइज यू वुड कीप फॉर द सिन जो आपने बुरा किया इस दुनिया. बट रादर बाय इन इस्लाम जो बोल रहे हैं कि अगर आप एक दफ़ा मरोगे तो मरने के बाद बाप जो है ना वो नफ्सा नफ्सी ना, कि हर जो है ना नफ्स को मौत, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है. फिर मौत के बाद कैटेगराइजेशन है. हिंदू काफिर तो खैर दो कैटेगरी में होंगे, कि काफिर होंगे और मुसलमान होंगे, और मुसलमान जो भी हो वो उनको रिवॉर्ड में जन्नत दिया जाएगा. लेकिन अगर आप उस पर कुछ सोचो भी कि वहाँ पे भी जब आप माशर के रोज़ खड़े होंगे तो अल्लाह मियाँ जब सर्टिफिकेट बांटता रहेगा कैरेक्टर के और गुनाहों के, जो मुनकर नकीर होंगे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लिखा होगा, वहाँ पे ये नहीं होगा कि एक काइंडनेस अ फादर वुड शो कि खैर है, मेरे गुनाहों का जो पलड़ा है, बारी है, बहुत ज़्यादा मुझे सवाब मिले, मेरे माथे पे चमकदार लाइट ना जाए. खैर ये अगर मेरा बेटा थोड़े से जो है ना जहन्नम रसीद हो रहा है, मैं अपने थोड़ा सा नेकी इसके पलड़े में डाल के तो वो कर दो. ये this is not them. Everyone's they're teaching selfishness while you are alive, and you have become even more selfish when you die. So एक ऐसी आइडियोलॉजी को जाहिर सी बात है हमें ये प्रीच किया जाता है, तो इसका इफेक्ट इंटेलेक्चुअली हम पे होता है. इसका इफेक्ट वी आर बिकमिंग रेसिस्ट, वी आर बिकमिंग सेक्सिस्ट, वी आर बिकमिंग प्रोजेक्टिंग हेट्रेड टुवर्ड अदर. तो ये एक हमारी ज़ात के साथ और हमारे एनवायरनमेंट के साथ और इस सोसाइटी के साथ और दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, या जो इस्लाम पढ़ा रहा है, करवा रहा है. जी, अब मैं रुख करती हूँ परवीन जी की तरफ. अब परवीन जी से मैं जानना चाहूँगी, परवीन जी, growing up in a Muslim family, did you also experience such restrictions, such वो जो डर घुसाने वाली जो चीजें होती हैं कि जबरदस्ती दिमाग के अंदर डालो और ये करो? I mean, what was your growing phase like, if you could tell? My growing phase was like, as Maulvis enter in our life, the Maulvis only give us so much of, they scare us so much that for the rest of our life, when we are 7, 8 or maybe 6, 7, 8, we start reading.
I mean, studying Arabic, and Quran ko padhaya jata hai, and then we start just memorizing it and just learning how to, we are not understanding it. मेरे टाइम पे मैंने पढ़ तो लिया एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, बट जो मौलाना जो मुझे बताते थे, लाइक दैट इफ यू आर अ गर्ल सो यू शुड हैव सम काइंड ऑफ लिहाज होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, और आप लड़कों के साथ में यू शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ that when we play with boys you should not. There are so many restrictions and there are so many don'ts in our culture that makes us we feel that तभी हमको पता चलता है कि when we have Hindu friends, like I have a lot of Hindu friends and I have seen their way of growing up and my way of growing up. हमको सिखा तो दिया, हमारे दिमाग में डाल तो दिया ये सब कि ये होगा, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह, सब कुछ गुनाह है, रोजा नहीं रखना गुनाह है, और मैंने तो कभी रोजा नहीं रखा है बिकॉज आई कांट बेयर टू बी हंग्री. तो मैंने कभी रोजे नहीं रखे, शायद 1 या 2 रखा होगा अपने पूरे लाइफ टाइम में, वो भी बहुत पहले, जस्ट देखा देखी मैंने रख दिया. लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मैं रोजा तो सिर्फ महीने में साल में 1 ही बार रखती हूँ, बाकी 11 महीने का क्या. What about the 11 months that, I'm talking about everybody here in general, that what about the people who are keeping rozas for 1 month and then going back to the same, what they are doing in the terms of everything, जो गुनाह वो लोग अब नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, सिर्फ काफिरों को ज़कात नहीं देना चाहिए और उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए. और जब मैं when I started like my teens, so how I had to wear shalwars, the frocks were gone and the shalwar started that I can't show my this, then the dupatta came, and so many things, you start feeling as if you are why a man doesn't get any of these, these things are never taught to man, that you have to dress up like this or you don't have to wear this or तो हमारे साथ ही क्यों किया जाता है ये. That was one of my questions that I was always pondering के क्यों मैं ये पहनूं, because for me wearing shalwar or wearing dupatta was like a big thing in a Hindu society that I was living in. When I saw everybody wearing what they wanted to, why am I wearing such a dress? What am I hiding? What is that I have that they don't have? And who is looking at me like that? Because I was very young that time. I was 13, maybe I just started my teens and my 13-14. और फिर जब हमको periods आते हैं तो हमको इतना ज़्यादा हर बात का सोचना पड़ता है, और फिर नहाने का भी एक अलग तरीका होता है, वो एक अलग procedure समझाया जाता है, and there are so many things, you can't even remember half the things that you have gone through, but these things were very silly things to me because I told you, I was always a rebel. So for me all these things were curbing my freedom and my thing, that why should I do this, why should I do this. And अगर मैं कुछ समझती नहीं थी कुरान में, तो we are not allowed to ask why, because you need to have blind faith, which I didn't have. Obviously I never had that, and I gave up Islam very early in life, as I told you. The Kalidasi ji, I told you that how I gave up Islam very early in life because I could not identify with anything and I found no spirituality in that, so I just gave up. So there are many things that forget about me, जहाँ पर पर्दा शुरू कर देते हैं. मैं तो आजकल छोटी छोटी लड़कियों को देखती हूँ कि अबाया पहन के बाहर निकलती है, जिनको तो पता भी नहीं होता है कि ये किस लिए वो पहन रही है. They are only 5 years old, 4 years old. I have seen them also do this. This is how we are brought up. At least we are little bit हमें education तो मिला है. There are girls who they don't get a chance for education. They don't get chance to explore anything. They are just पढ़ाया भी, अगर पढ़ाया भी है तो for marriage, कभी work करने नहीं दिया, कभी society में जाने नहीं दिया to know what exactly is out there. Because they don't have trust. I feel none of the Muslim parents have trust on their daughters. Actually, they think that women are, as I said, always we are half-brained, so we don't know how to look after ourselves. So I feel this is too much of there is too much of
of stupid things that we are asked to do, which I think that we all three of us have given her. Now I would ask you, Kalitasi ji, that what are your experience when you were growing up? When I was growing up, there was a lot of these taboos, मतलब जो होते हैं ना ढकोसले की बातें. कभी कभी हम लोग जब वो कॉमेडी कुछ देखते थे या टॉम एंड जेरी देखते थे तो मैं बहुत हंस पड़ती थी. आई यूज्ड टू लाफ, मतलब रोल ऑन द फ्लोर एंड आई यूज्ड टू लाफ. और फिर तुरंत आके मेरे अब्बा और अम्मी आके मुझे ये हिदायत देते थे, दिल मुर्दा हो जाएगा तुम इतना हंस रही हो. अब मुझे वो कॉन्सेप्ट, मैंने पूछा उनसे कि क्या हार्ट अटैक हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल मुर्दा हो जाएगा, दिल से वो रौनक चली जाएगी, अल्लाह की वो रोशनी चली जाएगी. उसके बाद फिर कभी कभाया अगर मैं बिना कपड़ों के नहा लूं तो उसमें भी बाहर दरवाजे पे जब मैं निकलूं उस पे भी एक झमेला हो जाता था घर में कि नंगी नहाओगी तो शैतान हंसता वहां बैठ के. मैं पूछती थी शैतान को कोई और काम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक हूर परी हूँ जो कि नंगी दिख जाऊंगी तो दीवाना हो जाएगा वो. तो ये सारी चीजें. उसके बाद फिर मतलब कॉन्स्टेंटली वो दिमाग में डालना कि काफिरों का टिफिन मत खाओ और उसके बाद काफिरों से दूर रहो, काफिर लोग लाल कलर की चड्डी पहनते हैं और फलाना ढिकाना, ऐसी बेहुदी बातें, बिन दिमाग की बातें. मैं उस टाइम भी सोचती थी, बट आई वॉज नॉट अर्निंग, आई वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. तो मोहताज अगर कहा जाए कि मैं मोहताज थी उनकी, कि उनसे ही खाना है, उनसे ये. तो मैं इंतजार करती थी कि जब वो मोहताज वाली जो पोजीशन चेंज हो जाएगी तब फिर मैं डेफिनेटली क्वेश्चन भी करूंगी और इन सब चीजों को मतलब एक तरीके से डिस्कस भी करूंगी. बट ग्रोइंग टाइम में मतलब बहुत सारा, क्योंकि हमने मम्मी को भी देखा था, मम्मी की भी मतलब बहुत ज्यादा मम्मी को टॉर्चर किया जाता था, हरास किया जाता था. तो अगर आप देखें इसको सोसाइटी वाली चीज कहें या रिलीजियस चीज कहें तो बड़ा ही एक बुरे तरीके से हावी हो जाते हैं मतलब ये लोग औरतों के ऊपर. मतलब बस औरतें हैं तो सूली पे टांग दो, मतलब औरतें हैं तो उसके टांग पूरे नोच दो और उनका जब मसला खत्म हो जाए, उनसे काम खत्म हो जाए तो आप टांग दो सूली पे. तो ये मैंने बचपन में ही कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया था कि टू बी अ वुमेन इज टू बी अ सेक्स मशीन एंड अ रिप्रोडक्शन मशीन. मतलब नौकर का काम सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देना और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करना. देयर वाज नो अदर फ्यूचर फॉर बीइंग अ वुमन. आई मीन अ वुमन कैन नॉट थिंक एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली. उसको एक बिना महरम के वो हज पे नहीं जा सकती हैं या बिना गार्डियन के, एंड शी नीड्स या तो बेटा चाहिए या तो पति चाहिए. तो ये सारे मतलब इतना ज्यादा मतलब ड्रामा हो गया था ना कि लाइक लिटरली ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं चप्पल या झाड़ू लेके दौड़ा दूं, मतलब ऐसी नौबत आ गई थी. दिस इज हाउ सफोकेटेड आई यूज्ड टू फील, बिकॉज हर टाइम वो टांग के नीचे करो कपड़ा, बाल छोटा मत करो, ये मत करो, आईब्रो बनाना ये है. अरे मतलब आपको मैं क्या बोलूं, मतलब जीना हराम था. मतलब इनके ही लैंग्वेज में जीना हराम था. और मर्दों को सारी अयाशी है, ऊपर जाके नंगी औरतें कूद रही हैं, नाच रही हैं, दरियाएं बह रही हैं. और उसके बाद फिर एक और चीज मैं बताती हूँ, मुझे जानवर बहुत अच्छे लगते थे. तो फिर मैं जब बड़ी होने लगी तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से कि मुझे भी एक पेट चाहिए. तो मैं एक बार किसी के यहाँ हम लोग गए थे तो वहां से एक बिल्ली का बच्चा ले आई मैं, छोटा सा. उनके घर में बिल्ली ने बच्चा दिया था तो मैंने ला के कार में रख दिया और छुपा के मैं ले आई. दूसरे दिन वो म्याऊ म्याऊ करने लगी, फिर मैं दूध निकाल के उसको दी तो दिख गई वो और मेरे पेरेंट्स को पता चल गया. अब मेरे पेरेंट्स को जब पता चला तो माई मदर वॉज टोटली अगेंस्ट. वो बोली कि कोई जानवर ये सब नापाक है, रोजी के फरिश्ते नहीं आते हैं. फिर नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब मेरे फादर ने कहा कि नहीं सूखी बिल्ली शायद पाक है. मैंने बोला कि आप तो कहते थे सूखा कुत्ता पाक है और बिल्ली सूखी और गीली में क्या है. तो वो एक नया कंक्लूजन उनके तरफ से आया. फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बिल्ली मतलब आप रख सकते हैं, कोई हराम वगैरह नहीं है, क्योंकि ये एक बार आके सो गई थी हुजूर पाक के जानेमाज के कोने पे. तो हुजूर पाक ने अपने जानेमाज के कोने को काट दिया था, मतलब ही लव्ड हर सो मच. सो बिल्ली वाज परमिसिबल. फिर मैंने बोला कि तो एक कुत्ता भी रख लेती हूँ, तो कुत्ता वाज नॉट अलाउड. अब ऐसा हुआ कि घर में फिर अंत में इतना ज्यादा ड्रामा हुआ कि आखिर में मुझे रिक्शा करके उस बेबी बिल्ली को ले जाके वापस छोड़ के आना पड़ा, बिकॉज माई मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड she did not allow, she was scared. So अब आप देखें कि ये लोग जानवर तक भी पहुंच चुके हैं, है ना, कि जानवर भी हलाल, मतलब पेट भी हलाल और हराम है.
تو حرام ہے. پھر اتنا ہوا کہ اس کے بعد پھر مجھے الاؤ کیا گیا فش. تو میں پھر بچپن سے فش رکھتی ہوں. آئی لائک کیپنگ فش ایکویریم اینڈ آئی اسٹل ہیو ون. سو وہ الاؤ تھا. اس کے بعد پھر کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. برڈس بھی الاؤ نہیں تھے, اور مطلب آئی ڈونٹ نو دیر سم تھنگ رانگ وتھ اٹ. بٹ میں جاننا چاہتی ہوں, اب میں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, فوزیہ نے تو کتا رکھا ہے. فوزیہ, روزی کے فرشتے تو دروازے پہ سے ہی لوٹ جاتے ہوں گے, نہیں کیا بگا کر دیا آپ نے؟ وہ اچھے برے منکر نکیر, وہ اچھا برائی نہ لکھے نا, تو یہ ایک اچھا راستہ تھا, کتا رکھ لیں تاکہ وہ کتاب فرشتے ہی نہ آئے, تو نہ رہے گا بھانس نہ بجے گی بانسری. میں نے تو یہی کر دیا. جی. اور پروین جی, آپ نے کچھ رکھا ہے؟ آپ نے کچھ ایسی بے گنتی کی ہے؟ نہیں میں نے نہیں کی, لیکن میں کتوں سے بہت ابھی مجھے ایک ڈر سا تھا. But my brother was very fond of animals, so we had a terrace where he could keep, like وہ کبوتر بھی پال لیتا تھا, وہ کہیں سے ایک بندر بھی اٹھا کے لے کے آیا تھا, کیونکہ پہلے بہت I'm talking about 50 years back. So it was allowed, but not in the house. It was allowed on the terrace. You can go there, you can keep there. But مجھے ابھی مجھے ڈر نہیں لگتا ہے کسی بھی مطلب like especially with dogs. I really love them now. Now I have come to a stage where I really love them and I find them so sweet. مطلب ہم کو جو سکھایا جاتا ہے, مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ سور کو دیکھ کے کیوں تھوکتے تھے. ہم لوگوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ سور کو دیکھو تو منہ ایسے نام کر کے لینا تھوکو. نہیں, کہتے تھے کہ 40 دن منہ ناپاک رہتا ہے. 40 دن منہ ناپاک کیا رہتا ہے. ناپاک رہتا ہے, کیا ناپاک رہتا ہے. مطلب میرے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ بیچارے کو پیدا ہی کیوں کیا. پہلی بات تو اگر اس کے بولنے سے, اگر اس کے نام لینے سے اگر منہ ناپاک ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا. That is the one question I want to ask. Like یہ حرام ہے. یہ سور کو قسم سے ہم دیکھ کے جو تھوکتے تھے, آج مجھے اتنا فیل ہوتا ہے that why would we do that. Maulana was really what to tell him now, ابھی تو میں کوئی وہ بھی نہیں کر سکتی ہوں that کہ وہ ہم کو بولتے تھے کہ سور کو دیکھو, جب بھی دیکھو آپ منہ اس طرف کر کے تھوکو. ارے بیچارے سور نے کیا ہے. Like I feel so sorry. پروین سوری میں تو ہماری حالت ہوگی مولانا کو دیکھ کے. میں تو ادھر نہیں تھوکتی, میں ان کے منہ پہ تھوکتی. اب فوزیہ تو دن کی شروعات کرتی ہے بیکن سے, یہ کیا مسئلہ ہے فوزیہ؟ اور تب بھی چہرے پہ رونق ہے. بالکل. مجھے وہ ہیموگلوبن کمی تھی نا, تو اس میں زیادہ وہ ہیموگلوبن آئرن ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ بہت اچھا ہے, مزہ آتا ہے بہت. اس کی چربی بھی بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے, دماغ کے لیے. اس سے جو ہے نا برین سیل زیادہ بڑھتے ہیں. اور سور نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے ہیومینٹی کو نا. میں تو پوچھتی ہوں سور کو, کیونکہ سور پہ بہت سارا ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں. وہی جو ایکسپیریمنٹ سور پہ ہوئے ہیں اتنے زیادہ میڈیسن کی, وہ تو ابھی ملاؤں پہ ہونے چاہیے. ان کو ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے. بلکہ ملا I mean it's true. میں آپ کو it's just joke apart. I sometimes think کہ ایک ایکسپیریمنٹ بوبو ڈال کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے کینیڈا میں. سائیکالوجی سائیکائٹری جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کچھ بچے ٹی وی پہ لے کر آئے, ان کو صرف فلمیں دکھانا, دہشت وحشی فلمیں. پھر ان کو جو ہے نا بیہیویئرزم پہ ان کے بیہیویئر دیکھنا. تو میں نے جب یہ بیہیویئرزم کا یہ پڑھ کے ہمارے آپ کی آواز کم آ رہی ہے فوزیہ جی. سوری وہ بیچ میں فون آتے ہیں نا, میں لائیو ہوتی ہوں نا, یہ بھی مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے. پھر وہ فون کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ ثواب کمائے نا مجھے بولنے سے. یہ بھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا, ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے, ایک جہاد بالمال ہوتا ہے, ایک تو بلاک کیوں نہیں کر دیتی ایسے لوگوں کو؟ جہاد بالمسکال, جہاد بالکنسسٹنٹلی کال ہے نا. تو وہ واٹس ایپ بلاک نہیں کر سکتی نا کالی, کیونکہ آپ لوگ سب اس دن میں نے کہا میں واٹس ایپ بلاک کرتی ہوں, پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو ایک کنٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے. ورنہ میرا نمبر یہ ہوتا ہے کہ خیر ٹاپک وہی رکھتے ہیں, لیکن میں ایک ایکسپلینیشن دیتی ہوں. کچھ دنوں پہلے لندن سے, امریکہ سے, افغانستان سے, انڈیا, پاکستان, جہاں پہ مطلب پشتون ڈائسپورا وومنس تھی, انہوں نے مجھے ایک گروپ میں ایڈ کیا کہ ایک مسلمان عورت کی زندگی اسلام کے چتر یا اسلام کے چتر کے نیچے, چتر یا چتری کے نیچے کس طرح ہونی چاہیے.
تو میں گروپ میں گئی, وہ لڑکی نے بڑا ریکویسٹ کیا کہ تم آؤ. میں نے کہا بھائی میں تو بولتی ہوں پھر تم لوگوں کو گناہ ہوتا ہے اور وہ باتیں سننے کا, بٹ آئی بلیو ان فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ آئی ایکسپریس اٹ ان بوتھ ویز. تو جب مجھے انہوں نے گروپ میں ڈال دیا, انہوں نے ایک تصویر جو پروین نے بھی کی, آپ کے لیے بھی ہوگی خالد آسی, جو ایک عورت ہے جو میں نے ٹویٹر پہ شیئر کی ہے, اس نے برقع پہنا ہے, صحیح ہے, اور وہ جا رہی ہے, اس کی بیٹی پیچھے اس کے ہے, اس کے اور پیچھے جا رہی ہے. ہاں, اور وہ فارسی میں وہ لکھا ہے کہ ماں میں کس طرح رفتار کروں. تو وہ اسے بولتی ہے کہ اب تم اپنی ماں کو دیکھ کے اپنی ماں کی جیسا رفتار کرو, اور تمہاری ماں جو ہے نا اس کی رفتار عائشہ والی. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ why would even I ask those women who said, اس نے مجھے بڑا کرس کیا ہے, اس کے میسیجز ہے, میں اس پہ لائف کرنا چاہتی تھی. مجھے اتنا اب تو میں افسوس نہیں ہوتی, کیونکہ میں خود اپنے دماغ کو کیوں سٹریس دوں ان کے لیے نا, مطلب آئی ایم جسٹ لسننگ لا 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 گانا کا. کالی کو زیادہ سے فون کیا, یو نو تھینکس ٹو یو, تاکہ میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں. ورنہ پہلے میں بہت ہرٹ ہوتی تھی نا. ایک مجھے یہ لگتا تھا کہ جب آپ زیادہ ہرٹ ہوتے ہو, پین میں ہوتے ہیں نا, آپ کو ٹکوٹ سبو سنڈروم ہوتا ہے, جس کو آکٹوپس ہارٹ بولتے ہیں, ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی. تو اس لیے مجھے تب جب میں نے یہ پڑھا کہ ہائے ٹکوٹ سبو سنڈروم, یہ جو نیا ایڈیشن 2018 جو فرسٹ ایڈ میں آیا تھا, تو مجھے پھر اس کے بعد میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ مجھے ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی ہوگی, اور وہ جو ہے نا سڈن ہارٹ ڈیزیز یا سڈن ڈیتھ کا جو ہے نا ایک جو ہے نا سڈن کارڈک ڈیزیز اور ڈیتھ کا ایک ریزن ہے. خیر, تو اس عورت نے مجھے کہا, خرچ کر رہی تھی کہ میں تو چونکہ میں نے بھی تو پڑھا ہے, میں بھی تو کالج گئی ہوں, میں نے بھی پاکستان میں رہی ہوں, میں اب لنڈن میں رہی ہوں, بہت بچپن میں لنڈن سے آئی ہوں. I mean she was talking to me in Pashto in my native language, but the way her tone was, I'm just kind of trying to, I can't even talk like them that ugly. تو وہ مجھے پھر بتا رہی تھی کہ تم جو ہے نا پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہو, اور تم ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے, تم صحیح راستے پہ آ جاؤ, یہ آ جاؤ. میں نے کہا ہمارے پشتو میں بولتے ہیں نا کہ غل مفرق ہے نا, اٹس اے ویری لائک اے فنی سلینگ جو پشتو جن کو آتی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو شٹ اپ کال دیتے ہو. پھر وہ بیچاری, پھر اس نے مجھے میسیجز کرنے شروع کیے, مجھے نا رائے حق اور دین الہی کی دعوت دیتی رہی ہے. تو میں نے پھر اسے کہا کہ یار کیا تم لندن میں ہو, پہلے تو لندن میں کر کیا رہی ہے, وہ تو کافروں کی سوسائٹی ہے, تو جا افغانستان میں ان کو سپورٹ ہو تو ادھر ہی رہے نا. تو کیوں, مطلب تمہارے لندن میں کیا کام ہے, یا تمہارا دہلی میں کیا کام ہے, تمہارا جو ہے نا امریکہ میں تمہارا کیا کام ہے. کافروں کی سوسائٹی, کافروں کی ایڈوانسمنٹ انجوائے بھی کرنی ہے اور پھر کافروں سے نفرت بھی کرنا ہے. تو میں نے اسے یہ بولا کہ کیپ ایوری تھنگ اپارٹ. یہ جو عائشہ والی تصویر ہے, do even Aisha had a choice to live that life? It was imposed on her. اور میں جو عائشہ کی بہت زیادہ رسپیکٹ اس لیے کرتی ہوں, عائشہ فار می از اے سمبل آف ٹروتھ اینڈ ریالٹی, who in a very smart way bear everything. دیکھو میں یہ بولتی ہوں, جو جوش بچی تھی اینا فرینک کی ڈائری, she didn't commit suicide, she was locked in an attic. While in an attic she write her diary. تو عائشہ کی حدیث just the diary of Anna Frank, you know, وہ اینا فرینک کی ڈائری ہے. کیونکہ اگر عائشہ وہ حدیث نقل نہ کراتی کہ پیغمبر کس راستے سے آتا تھا, پیغمبر کس راستے چلتا تھا, پیغمبر مجھے گودی میں لے کے میرے ساتھ کھیلتا تھا, پیغمبر میرے ساتھ شاور لیتا تھا. اچھا, اب ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں لگا کہ she is giving a code کہ later in life that would become a reason to object on the life of Prophet. کہ why. پھر میں واقعی میں اس عورت کو, اس کی انٹیلیجنس کو, اس کی پیشنس کو, اس کی عظمت کو میں سلام کرتی ہوں. شی از جسٹ لائک فار می اینا فرینک. جو اگر عائشہ لیٹس سپوز وہ چیزیں برداشت نہ کرتی, عائشہ ہمیں وہ سارا جو ہے نا وہ ہمیں مطلب
نہ دیتی کیا نام ہے وہ احادیث نہ لکھتی تو ہمیں پتہ ہوتا اس کی ایج کا. عائشہ نے کہا نا کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو یہ بابا آیا, اس نے پھر میں اگلے دن باہر کھیل رہی تھی, پھر میری ماں نے مجھے بلایا کہ میرے پیریڈز آ گئے, پھر مجھے پروفٹ لے گیا, پھر اس کی میری شادی کنسومیٹ ہو گئی. پھر وہ جو احساس تھا کہ صفیہ کس ایج میں آئی, صفیہ کے ساتھ کس طرح اس کی وہ ویمن فیلنگ پروجیکشن, ایک چائلڈ فیلنگ پروجیکشن. سو ہر ایگزسٹنس از ڈیفینیٹلی, یہ جو ہوتا ہے نا ہر موسیٰ کے لیے, فرعون کے لیے, یہ تو مجھے I respect فرعون a lot because he was a very فرسٹ ورلڈ کائنڈ آف پرسن. وہ بہت سویلائزڈ سوسائٹی تھی, لیکن میں اس کو کس کے ساتھ کمپیئر کروں, میں گدھوں کے ساتھ بھی نہیں کمپیئر کرتی. میں بولوں گی کہ ہر طارق جمیل کے لیے ایک فوزیہ ہوتی ہے, تو یا ہر ذاکر نائک کے لیے ایک پروین ہوتی ہے, صحیح ہے نا. تو وہ عائشہ واز the پروین in the era of ذاکر نائک. عائشہ was a فوزیہ in the era of ملا طارق جمیل, صحیح ہے. تو وہ بھی لائک اٹس سو بیوٹیفل ان اے وے کہ جو ہندوازم میں جو عورت کو شکتی یا عورت کو ایک سرسوتی ماں تھی عائشہ, بیکاز شی گیوز دا فیکٹ اینڈ ٹروتس. اتنی وہ چھوٹی, وہ میرے لیے مایا اینجلو تھی. مایا اینجلو کا آپ پڑھے کہ وہ she went through, she was raped, she expressed her pain in her poetry and in her writing. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بات میری تھی کہ کس طریقے سے مطلب ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ اس آئیڈیالوجی کا پرچار کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے نا I mean I would feel guilty. میں کبھی بھی I won't be able to kind of intellectualize anything around hijab or defend hijab. میرے لیے حجاب ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ پاولو نے کتے کو وہ کھانا دیتا تھا پھر بیل بجاتا تھا, کھانا دیتا تھا کلاسیکلی کنڈیشنلائز کر کے, جب وہ نہیں بھی دیتا تھا کھانا تو اگر وہ بیل بجاتا تھا تو اس کے منہ سے جو ہے نا the saliva would dribble down his mouth, the dog's mouth. تو اب جو عورتوں کو 4-6 سال کی بچیوں کو وہ عائشہ والی وہ تصویر پہ میں بات کر رہی ہوں, اس کو کلاسیکلی کنڈیشنلائز کیا ہے اور ان عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سو اٹ نیڈس اے اسپیشل کائنڈ آف آئی ڈونٹ نو, ہم پہ اتنا بڑا جو کرم ہوا ہے, اٹس اے میریکل. اگر میں آپ کو بات بتاؤں پروین, you're so brave and smart from the young age. میں تو جاتی تھی, خود جاتی تھی, میں نے قرآن حفظ کیا voluntarily, or I was like covering a lot, and I loved Islam, not in a way to kill someone, but when I start in FEC, it was a very transition point for me. And even after matric, مجھے تھا کہ زیادہ میں وہ کاجل کا ایک فلم ہے جس میں وہ نن ہوتی ہے, تو مجھے یہ تھا کہ جو کرسچن نن ہوتی ہے جو پورا خود کو ڈیووٹ کرتی ہے, تو مجھے اس لیول پہ کرنا تھا. بٹ اینی انسٹیٹیوشن جسٹ ٹو سرو, لائک اٹ وازنٹ فار دا پرپز ٹو سرو اسلام, بٹ مائی understanding of it was that Islam is the only religion who does good thing in the world. اور فلموں میں نے سوچو میں ہوں مسلمان, لیکن وہ میں نے کاجل کا کریکٹر اتنا زیادہ آئیڈیلائز کیا کہ she went through so many hardship and she wanted to be a nun. So that's what I wanted to be after matric. چونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے مندر چرچ نہیں جا سکتی تھی. اگر امریکہ میں بچپن میں ہوتی تو وہ میں بن بھی جاتی نن, یا میں انڈیا میں ہوتی تو میں داسی ہوتی, سرسوتی داسی سیوک ہوتی سماج کی یا ٹیمپل کی. لیکن پاکستان میں مجھے پھر یہ تھا کہ میں نے میٹرک کے بعد جامعہ ازہر جانا ہے, تو اس لیے آئی ریڈ پیرالل مدرسہ میں گئی ہوں. میں نے اسلامیات جو دینیات ہوتا ہے, جو فقہ ہوتا ہے, جو تجوید, تفسیر, یہ سارے میں نے تفسیر بہت بچپن میں پڑھے ہیں. اینڈ آئی واز لائک اٹس جسٹ the true میں یہ بولتی ہوں نا کہ کتنے زیادہ ہم انسانوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے when we are born. Every human being, every animal, every dog, every sewer is born with compassion, kindness and love. That's what nature has nurtured you, because nature has so much, it's like a mother. وہی ہوتے ہیں نا, ہم ہندو بولتے ہیں دھرتی ماں ہوتی ہے. آپ جب اپنی ماں پہ دھرتی پہ چلتے ہو, دھرتی سے کھاتے ہو, دھرتی پہ آپ سانس لیتے ہو, تو اٹس سو بیوٹیفل کہ یو بیکم ہیومن. بٹ آئرونی از نا, وہ ایک شعر ہے کہ کتنے دلکش ہو تم اور کتنی پتہ نہیں کیا کیا ستم ہے کہ ہم مر جائیں گے. اب میں بھی یہ بولتی ہوں کہ انسان کتنے خوبصورت ہے, کتنے دلکش ہے یہ پوری دنیا,
اور کیا ستم ہے کہ اس میں اسلام جیسی ایک آئیڈیالوجی آئی ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہے یہ انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، چرن پرند کے ساتھ، پتوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، گایوں کے ساتھ، بکریوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. مطلب اس نے انی مچائی ہوئی ہے. ایک طرف سے اگر ہم مسلمان یا انسان اتنے پیارے ہیں، اور مسلمان are also human, but then on the other side the bad things of humanity, the bad thing like ہر انسان میں good اور bad both exist. لیکن پھر وہ ایک تو ہم نیچرلی انسانوں میں برا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان پہ اسلام اس برائی صلاحیتوں کو ابھارنے کا نام، اس کو سرفس پہ لانے کا نام ہے. So as a human we are trying to oppress them, but Islam is trying to kind of consistently bring it. Islam is polishing the evil in you. یہ میں اس طرح بولوں. لیکن یہ بھی ہمت ہے اتنے مسلمانوں کی کہ despite Islam is trying to polish the evilness in them, اور وہ ابھی بھی مطلب ہے تو بہت زیادہ ایول ابھی بھی ان میں ہے، لیکن یہ جو توڑے توڑے کنورٹ ہو رہے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یا ریورٹ ہو رہے ہیں یا دے ڈونٹ ہیٹ جوش. ابھی جو رابرٹ کا ٹویٹر پہ جاؤ، اس نے جو لکھا ہے کہ کل ایوری جوز بیہائنڈ ایوری اسٹون، وہ جو ملا اب اگر یہ وہ ملا نہیں ہے جو پریچ کرتا ہے، یہ وہ اسلام ہے جو قرآن میں یہ لکھا ہے. اینڈ ایز اے پرسن اس ملے پہ یہ تھوپا ہے کہ یہ چیز بتاؤ تو یہ چیز کرو، اینڈ دیٹس دا رائٹ وے، دیٹس دا وے ٹو ہیون. اور اس ہیون میں بھی پھر نفسا نفسی کا ہیون ہے. سو آئی وڈ لائک ٹو آسک یو کالی ناؤ the question, the transition, the kind of sense of relief or sense of recovery کا جو ہوتا ہے وہ ایک فیز ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا فیز ایک فریڈم کا. تو آپ کو چیلنجز تو آئی ہوئی ہوگی، بٹ ابھی جو زندگی ہے جس طریقے سے آپ زیادہ کر سکتے ہو بینگ اے وومن، تو اس میں آپ کیسا فیل کر رہی ہے؟ what is the limit for you to make yourself like limitless؟ اور کتنی زیادہ کہکشاؤں پہ اب تسخیر کرنے کا آپ کا جو ہے نا ابھی like what is now and what is for future in you؟ میں یہ پوچھوں گی. جی سب سے پہلے تو جب میں نے پروین جی آپ کے سائڈ سے ایکو ہو رہا ہے تھوڑا. From my side? ہاں I don't know, there's nothing like that. Abhi? Are you still getting? ہاں Just صرف mute کرو, then it will be fine. When you're talking, then unmute it. Yeah, I'll just mute it. نیچے ہی آپ کے ایک بٹن ہوگا اسٹاپ میوٹ. تو میرے ساتھ فوزیہ جی نے جو سوال پوچھا، اگر اس سوال کا میں جواب دینے جاؤں گی تو پورا دن بھی گزر جائے گا اور جواب ختم نہیں ہوگا، بٹ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر کے میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں so that everyone gets a turn to ask question and answer. تو فوزیہ جی، سرسوتی داسی جی، سب سے پہلے تو اسلام سے دوری اختیار کرنے کے بعد کندھے پہ سے وہ بوجھ ہٹ گیا منکر اور نکیر کا، جو دو بے غیرت فرشتے جو بیٹھے رہتے ہیں کندھے پہ اور ہمیشہ ڈر خوف کا ماحول بنائے رہتے ہیں، وہ اتر گیا. اور جب وہ اتر گیا تو اس کے بعد پھر میں نے ہر وہ چیز ٹرائی کی، چاہے وہ شراب ہو، سور ہو یا کچھ بھی ہو، جس چیز کو حرام کہا گیا اس چیز کا میں نے مزہ چکھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا اور کس حد تک یہ مجھے امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد بھی میں مری نہیں، میں زندہ تھی. اب یہاں پہ آیا کہ یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد جو اتنا بھی حساب کتاب ہوگا وہ اوپر ہوگا. اب اوپر کا تو کانسیپٹ بہت الگ ہے، مطلب 80% تو ایز پر پروفٹ 80% عورتیں بھری ہوئی ہیں جہنم میں. تو میں وہ ایک مطلب وہ ایک کنسیڈر کرتی ہوں کہ میں ان 80% میں سے ہی ہوں گی if I am in that. But after leaving all of that, یہاں in Sanatan, مطلب in Sanatan, after understanding Sanatan Dharma, I discarded and left everything bad in me.
because then I realized कि it is of no use to me, it is not serving me, my body, whereas in my body is considered to be a temple. That is what it is taught in Sanatan Dharma. बट वहां पे बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी झेलो और मतलब चीजों को ये करो और इंड्योर करो और पेन, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, मतलब इम्तिहान लेने का एक पेपर और कलम है आपका जिस्म. बट व्हेन इट कम्स टू सनातन, दिस इज अ टूल, अ मैकेनिज्म टू एक्सपीरियंस द ट्रांसेंडेंस इनसाइड ऑफ यू एंड आउटसाइड ऑफ यू. तो ये सारी चीजों को समझने और एक्सपीरियंस करने के बाद यू नो देयर वाज नो टर्निंग बैक. चाहे मतलब हालांकि फैमिली ने धक्का मार दिया, फैमिली ने डिसोन कर दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I mean, I feel the work that I'm engaged in, mostly it is, to talk about the beauty of Sanatan Dharma and to help people understand कि कुछ ब्यूटीफुल चीज भी है जो कि बहुत पुरानी है और बहुत ही सालों से चली आ रही है, आप उसको भी तो समझें. rather than being in some dogmatic man-made stupidity, आप जो नेचर के कंपैटिबल है आप उसको भी तो समझें. So that is what I am trying to do now. आगे भी मैं यही धर्म का कार्य करती चलूंगी और आप जैसी बहनों को जोड़ती रहूंगी ताकि हम सब भाई बहन आए, सनातन को समझे. सी आई एम नॉट समवन कि मैं आपको एक तिलक का डब्बा लेके घूमूंगी या माला हाथ में लेके घूमूंगी या चादर लेके घूमूंगी, भैया आप ये पहन लो, आप ये घर वापसी कर लो, आप ये कर लो. नहीं, मैं अगर सनातन की खूबसूरती ही बयां कर दी और उसमें से एक खूबसूरती भी आपको पसंद आ गई तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने दिल से, तहे दिल से सनातन को अपना लोगे और मानोगे. तो मेरा काम है सिर्फ सनातन की खूबसूरती को बयां करना कि मैं कैसा फील कर रही हूँ और मैंने किस तरीके से समझा. तो ये जो कहा जाता है कि मतलब जबरन किसी को कन्वर्ट करना या ये करना, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज है. और देखें, फौजिया इज ऑल्सो अभी अमेरिका में है. परवीन हैज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. Parveen is married to a Hindu. Fawzia is having her relationship with a non-Asian, religious person. He's a Jew. So आप लोग सब कोई का अलग अलग ये है. मैं आऊंगी फौजिया के रिलेशनशिप पे भी, बट मैं अभी नहीं बोलूंगी. I'll digress from the topic. बट मैं टॉपिक पे आ जाती हूँ वापस कि सनातन को आप लोग सब कोई समझें जिस हद तक भी आप समझ पाते हैं. और सबसे पहली चीज है गीता पढ़ें. तो मेरे हिसाब से लीविंग इस्लाम वॉज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. इट वॉज वेरी हैकलिंग. पैसे का लॉस हुआ, वो मॉरल रिस्पेक्ट खोया, मुझे बहुत गंदी गंदी बातें कही गई. और उसके बाद फिर कैरेक्टर असैसिनेशन, डराना धमकाना और ये सब. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक इमोशनल ट्रॉमा बहुत किया गया. मतलब ऐसा हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी. There was a phase when I was in depression and I was going through a very bad phase. I was trying multiple times to, kill myself and end my life. So ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि अगर कोई तुमको नहीं मार रहा है तो तुम खुद ब खुद खुदकुशी कर लोगे. इनका मतलब ऐसा है. मे बी दैट मस्ट बी इन आवर फैमिली और हमारे वहाँ की सोसाइटी में. फौजिया का केस अलग होगा, आप लोगों का केस अलग हो सकता है. बट ये लोग इनडायरेक्टली ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि मतलब आप एक हद आ जाएगी कि या तो आप झेल लोगे या तो भाग जाओगे और या तो फिर आप खुद को ही खत्म कर दोगे. तो yes, I have been through all of that, and in all those transition I got more connected to Sanatan and Maa Kali. So मेरे लिए तो वो अच्छा रहा. दुख हुआ, दर्द हुआ, I had to suffer, but in the end the takeaway home was something which was larger than life. That was Sanatan, liberation and Maa Kali. अब मैं फौजिया से एक सवाल पूछना चाहूंगी. फौजिया, कहा जाता, देखें आपने तो मतलब कहा कि मुनकी नकीर को भगाना था तो आपने कुत्ता रख लिया. अब जो यहूदी नसारा और ये सब जो मतलब कौम हैं, आप उनके साथ मतलब एक रिलेशनशिप में हैं. मैं परवीन जी पे भी आऊंगी और आप लोग मेरे ऊपर भी आ सकते हैं. मैं और परवीन जी आई थिंक काफिरों के साथ इन्वॉल्व हैं कुछ अरसे से. और फौजिया तो यहूदी, मतलब क्या मसला है फौजिया? थोड़ा सा भी डर नहीं था?
نہیں افسوس تو ان بیچارے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، یہ ان کی انسانیت ہے. In a way sometimes I feel so bad کہ میں اتنی زیادہ اندر سے لائک آپ ایک ٹراما سے ہو کر آتے ہو، اور زندگی جس طرح جیسن ہے اس کا مطلب I wish everyone would know the respect and love for a woman they have. کہ مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پتہ نہیں اسلام میں کہتے ہیں نا عورتوں کا بہت جگہ ہے. میں اب کچھ چھوٹی سی بات بتاؤں. مجھے یہ تھا کہ 3 ہفتے پہلے ہم گئے تھے پہاڑی جگہ پہ نا. مجھے بہت اچھا لگا پہاڑی پہ. اب وہاں پہ میں جب دوبارہ آئی ہوں میں نے کہا کہ مجھے تو وہ جگہ بہت اچھی لگی اور میں مس کر رہی ہوں. آئی وش آئی وڈ گو بیک. تو آپ کو پتہ ہے جیسن نے کیا کیا، مجھے 12 جون سے ٹکٹ، اور مجھے تھا کہ میں تو ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی اور میں جو نا کیسے جاؤں گی. سو ہی باٹ می ٹکٹ اینڈ آئی گاٹ این ای میل اور مجھے کہا کہ 2 ہفتے ہے تمہارے ساتھ کام پہ، تم دے دو کام کو نوٹس اینڈ یو لائک دیٹ پلیس یو جسٹ گو اینڈ سی اٹ. تو یہ ایک فریڈم ہے، یہ ایک کلاس ہے جو جو ہے نا جیسن نامی بندہ دیتا ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، میں تو اس کے ساتھ رہتی بھی نہیں ہوں کہ میں اس کو کیا دیتی ہوں. I mean literally even when I go and I meet Jason، یہ میں نے شو میں کہا تھا نا کہ I live a life of celibacy and it is a life of celibacy that I don't see Jason. اور when we were on vacation مجھے یہ نہیں ہوتا نا کہ اسلام میں وہ جو فرد ہاشمی بولتی ہے نا کہ جب آپ بیوی بن جاتے ہو یا آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہو آپ نے دینا ہوتا ہے. اینڈ جیسن نے کبھی بھی نہیں مانگا کچھ. اور it's just so I wanted to talk about that کیونکہ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا جو اے سیکشوالٹی ہے مجھ میں it's just because that sex has been so much taboo. کہ مطلب زنا میں جب افغانستان میں عورتوں کو دیکھتی ہوں even when I'm trying to do the foreplay and even trying to ready for an action مجھے میرے دماغ میں وہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت ایک عورت if she does that she's gonna pay a big price for it. اس کو جانوروں کی طرح ڈریگ کر کے باہر پتھروں پہ مارا جائے گا اس کو اور اس کو ذلیل کیا جائے گا. پھر وہ گھٹیا کمینے مردود انسان اس کو وہ بیچاری پھر چیخے گی، اس میں گڑا وہ کھود کے اس کو وہ پھر I mean why God اور Allah is so evil. ایول بھی اتنا اس کے دل میں بھی میں بولوں نا ہندو میتھولوجی میں وہ جو بہت ہوتا ہے نا ایک فلموں میں نے دیکھا ہے. یو گائز آر سو لکی ٹو بی لیونگ ان دیٹ سوسائٹی. آئی وش آئی بیکم اے پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. ایک ہوتا ہے رام اور ایک ہوتا ہے جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے جس کو آپ راون. وہ ایک شو ہوتا ہے نا جو راون کو پھر فائنلی آپ کرتے ہو. I think Ravan has ethics and superiority. If I would have choose even Ram, Vishnu, Saraswati ماں کالی ماں کو چھوڑو، اگر یہ آپشن میرے پاس ہو بھی نہیں ہو and the only option is left راون اور پورے اسلام کے اس میں تو میں راون کو I will choose راون. کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے دل میں بھی راون کے دل میں بھی رحم آ جائے گا. لیکن جس کو اسلام نے گھوٹ گھوٹ کے اپنے اندر گھسا کے اور جو عملاً اسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء ہوتے ہیں نا وہ وارثین ہوتے ہیں، انبیاء الوارثین ہوتے ہیں. جو آئسس ہے وہ ریئلی ٹرو جینون مسلمان ہے، طالبان ہے. تو مجھے in a way sometime I even talk to Jason. I mean my life would be like that. I'll be doing yoga, I'll be going out on a vacation, you will be taking me on a cruise, but you won't be getting anything. اور وہ بول رہے it's okay. And اس نے کہا کہ جب before dating me he even met the doctor and telling her کہ میں نے نا اب ریلیشن شپ نہیں رکھنا and میں نے جو ہے نا سادھو یا سلیبسی کی لائف گزارنا. تو کہتے ہیں میری ڈاکٹر ہنسی ہے. صحیح ہے. کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ ہے کہ وائی شی لاف. اور میں نے اس کو فائر کیا مطلب ان اے وے کہ میں دوبارہ چینج کر دیا اپنا جو ہے نا فزیشین کو میں نے چینج کر دیا کہ نو یو کانٹ ڈو اٹ. پھر وہ یوگا ریٹریٹ پہ اس طرح گیا. جب
بیچ میں شیطان ہے کہ راون ہے کہ اللہ ہے بیچارہ, اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. اچھا پھر یہ تھا کہ میں اس کے کیریکٹر پہ سوچتی ہوں نا, لائک اچھا میں جب اس پہ تھی ویکیشن پہ تھی, آئی ووڈ ویک اپ ایٹ 6 o'clock, ہی ووڈ ویک اپ, اور ہم جاتے تھے 12-11 بجے تک ہینگ گلائڈنگ کرتے تھے ہینگ گلائڈنگ اسکول. پھر 1 بجے وہ مجھے اچھا سا کہیں بہت ہی پیاری سی جگہ پہ کھانا ہم کھاتے تھے, پھر جا کے میں نیپ لیتی تھی. اچھا میں نیپ لیتی تھی, میں سو جاتی تھی. جیسن کیا کرتا تھا, وہ میرے کپڑے پکڑ کے, اپنے کپڑے پکڑ کے وہ کوئن لانڈری پہ جا کے جو ہے نا دھوتا تھا اس کو. پھر وہ آتا دھوتا تھا, پھر اس کو پتا ہوتا تھا کہ میرے جو ہے نا شوز کہاں ہے, میرے ساکس کہاں ہے, میرے کپڑے کہاں ہے. اینڈ آئی واز لائک فائنلی تھنکنگ کہ یار اس بیچارے کو, اس کا کیا ہی قصور ہے, اس نے کون سی اتنی گناہ کیا ہے زندگی میں جس کو میں ملی ہوں. کیا میری جو ہے نا کون سی ایسی, وائی ووڈ آئی ڈونٹ ڈیزرو دیٹ, کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمانوں نے خراب کیا ہے, تو آئی شوڈ بی ود اے مسلم گائے اینڈ میکنگ ہز لائف ہیلپ, ناٹ جیسن بیچارہ جو کہ میرے کپڑے دھو رہا ہوتا ہے, مجھے ٹکٹ لے کے دے رہا ہوتا ہے. ہی سو کائنڈ. بٹ پھر مسلمان کا یہ ہوگا نا کہ وہ پھر بولے گا کہ اب تو میری بیوی بن چکی ہے. اگر عورت جو ہے نا وہ اونٹنی والا طریقہ آپ نے دیکھا ہے نا, وہ اونٹنی والا کہ عورت اگر بچہ دے رہی ہو اور مرد کو جو ہے نا حاجت ہو, تو پھر بچہ دینے کے وقت بھی آپ ٹانگے کھول کے اس کے سامنے بیٹھ جاؤ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو مسلمانوں کا کنسیپٹ ہے اباؤٹ اسپیشلی امریکنس کافر کے, یہاں پہ نا فٹ پاتھ از paved with vaginas and every man is walking on them. It's not like that نا. اب ننگی پنگی عورتیں ہوگی ہر وقت, بس جا کے چپک جاؤ, چمٹ جاؤ, ایسے نہیں ہوتا. I was like, sometimes there is this feeling of respect. میں گئی بھی ہوں, I went to a nude beach with Jason and I was like, there is no feeling, there is nothing, and the only feeling, the only sadness that I'm so connected to my people, and I stand in solidarity with the women in Afghanistan کہ ہر عورت بیچاری بچہ دے رہی ہوگی, لیکن ہسبینڈ بولے گا ماما پہلے میری ضرورت پوری کرو پھر بچہ باہر نکالو. تو یہ میری نا day and night I'm in connection with them, and I don't feel like it's a kind of disrespect for the women who are going through rape situation. اور پھر ایک بندہ ہے, 4 بیوی ہے, اتنا گند. I mean, انسان بن جاؤ, kindly live a first world life, you know, جہاں پہ ایک عورت سیکس آبجیکٹ نہیں ہوتی, ایک عورت کے بیچ میں سوراخ ہوتا ہے اور طارق جمیل کا جو ہے ٹانگے یہ. I mean, it's not کہ میری, you are shaming my body, it's you're shaming your own filthy mouth. کہ اس طریقے سے غلیظ الفاظ نکال رہے ہیں اور اس طرح غلیظ باز آپ دے رہے ہیں. Can't you talk something nice, intellectual, surface? نہیں, یہ باتیں تو وہ نہیں کرنی. اور ابھی بھی کل پھر جیسن جا رہا ہے, میں نے کہا یار میری جو ہے نا, میری تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کیا لے کے جانا ہے, میں تو بہت بزی ہوتی ہوں, تم نا میری پیکنگ کر دینا, جاؤ میرے لیے یہ لے کر آؤ. It's not that I tell him, I don't order, he knows his duty. تو یہ ان کو اس طرح, ایک ماں اس طرح ان کو بڑا کرتی ہے. اور میں ایک بہت اچھی بات جو میں کل سوچ رہی تھی, I was in a relationship with an Afghan guy جو کہ امریکہ سے یونیورسٹی سے پڑھ کے چکا تھا. وہ ماں ان کی زندگی میں تو یہ ماں جو ہوتی ہے نا, یہ نہیں نکلتی. اب جیسن کی مدر جو ہے نا, she loves me but she is a little mean too, but Jason would never impose his mother on me. Okay, اس کی ماں کا اچھا خاصا پیچھے سوئمنگ پول ہے, وہ آئے گی کہ آ جاؤ دیکھو, جب میرا دل نہیں کرتا تو نہیں کرتا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے, اس کے نیچے پیروں کے نیچے جنت ہے تو میں نے اس جنت میں ڈبکیاں لینی ہے. I am my own independent individual, and I'm happy. I'm cherishing every moment of that. If I have no sex in my life, مجھے چاہیے بھی نہیں ہے. یہ جو احساس ہے, a sense of freedom, a sense of love, a sense of being respected, a sense of being accepted, that is what I need, and thank God I have a person in my life. اچھا میں اگر لائف میں کبھی جیسن آتا ہے, وہ یہ بولتا ہوگا he will come, he will hug me, اور میں بولوں گی کہ جیسن I want to go and take me to Colorado, وہاں پہ چرچ فری ہوتی ہے نا, فری تو نہیں ہوتی لیکن لیگل ہے.
मैंने जाके बहुत ज़्यादा जो है ना marijuana पीना है, अब मैं ये बोलूँगी, लेकिन फिर पीछे से ना कुछ लोग आके कमेंट करेंगे, अरे ये इस तरह है, इसने तो कहा मैं सेलिब्रिटी की लाइफ गुजार रही हूँ, अब ये जेसन को बोल रही है मुझे वेकेशन पे जाना है, और भाई मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, आई जस्ट वांट टू टिप माय टोज इन द सैंड ऑन द बीच, या पहाड़ पे मैं चढ़ रही होंगी, मैंने कौन सा वहाँ पे जन्नत का समा होगा, 72 वर्जन हूरे होंगे और बीच में मैं बैठी होंगी, इस तरह तो नहीं है ना। आई एम जस्ट गेटिंग अवे विद, even when I'm on vacation, even when I was doing that activity, मेरे माइंड पे एक छाव था ना, क्योंकि ये था ना कि वो ईद था, मुझे लगता है ईद का दूसरा रोजे खत्म हो गए, ईद है, मुझे तो पता ही नहीं था रोजा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ईद है। वो व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस करते थे कि ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैंने कहा है ये क्या होता है? आई लव बसंत के लिए कपड़े लिए, तो ये एक एहसास आई विश कि इंडिया में भी मर्द बने, जरूरी नहीं है आप मर्द हो और आप जो है ना आप अंदामे नहानी हो और बस आला तनासली हो और बस आप जो है ना गड़ा है आप जा रहे उसमें, नहीं, जस्ट बी मैन, मीन लाइक बी ह्यूमन, बी काइंड, बी नाइस एंड बी लविंग, बी फॉरगिविंग, बट या बी फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, आई नो जेसन वुड डिस्ट्रॉय दैट, मुझे ये भी पता है ही विल स्टैंड फॉर मी और ही विल डिफेंड मी, वो भागेगा नहीं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जेसन का बिस्तरा गर्म करूँगी और मुझे ये सारे पर्क्स मिलेंगे। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम एंजॉयिंग इट एंड दैट्स इट। और जब अगर कभी एहसास आएगा, उभरेगा, काली तू कोई मंत्र शंत्र भेज मेरी तरह, ताकि मेरे अंदर से भी वो सेक्स वाली शक्ति निकल आए। अब तो बिल्कुल दब गई है, अब अच्छी बात है बुरी है इसका नहीं पता। जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो है ना, ये कोई एक मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको अपने टांगों को चेन में टांग के रखना होगा और आप लेटी रहें, आपकी जगह बिस्तर है। तो आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, कभी मन करे या कभी आप मन ना करे। सो बीइंग एसेक्सुअल इज नॉट अ बिग क्राइम, ये मैं फौजिया को कहना चाहती हूँ। It is you, each individual is created in a unique way by nature, and we should embrace it wholeheartedly. अब मैं चलती परवीन जी की तरफ, और परवीन जी से मैं पूछना चाहती हूँ, परवीन जी, I mean, why did you choose to marry a non-Muslim first, and second thing is that आपके मन में कोई डर नहीं आया कि मतलब आखिरत के बारे में और ये सब चीज के बारे में? वो तो मैं बहुत पहले छोड़ चुकी थी, डर का है का, बहुत पहले ही मैंने डर तो निकाल ही दिया था अपने दिल से, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू वॉट आई बिलीव इन. I don't need anybody to tell me, because I feel that this is my life, this is my personal space, and this is my, जो अगर हम हमारे अमाल अपने साथ ले जाते हैं तो who is anybody, कोई इंटरफेयर हमारे अमाल में क्यों करे, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो. जब हमको हमारे किए की सजा मिलने वाली है एज पर जो हमको सिखाया जाता है कुरान में, तो मैं अपना कर लूंगी ना हिसाब किताब, या मैं अपना जवाब देने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड आंसर फॉर यू, और आई एम नोबडी इज गोइंग टू कम एंड आंसर फॉर मी. It's as simple as that. So if I wanted my freedom and my space, and that is very, very sacred to me. My space is I think I need my space too much, like, because I feel that every person needs freedom. I cannot sit and I cannot all the time do pati dev. Even now I'm not doing that. I don't do that कि मेरा पति है, मेरा देव है. No, I always say पति पति होता है, कोई देव भी नहीं होता है. ये सब बोलने की बात है. So what I am saying is, freedom that I got after, see, I have left thinking, और डर ये तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था. Even in my 20s, today I'm in my 60s. So I have just given up this कि क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है. I never followed any of rozas or anything, like, कि नमाज नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा. But then I was very adamant that these things don't, ये मुझे कुछ नहीं फर्क नहीं देता है अंदर से. So why should I? My main thing is कि अगर something is giving you peace or something that you really feel nice after doing it, that is the thing, like, that you should follow. And for me, from that period till maybe
few years back, I was an atheist. I said, I don't believe in any God. For me, it's nothing. For me, to be a good human being is more than anything else. And about these mullahs, what they talk and what they preach was totally that I never believed in. Kabhi bhi nahi. So I had that kind of courage to say that no, I want my freedom, and I got my freedom because I wanted it, and I so much wanted it, and I want. And going to my Hindu that I went willingly, slowly. It was not a rebound कि अगर मुझे इस्लाम नहीं मिला तो चलो मैं इसमें चले जाऊँ. No, I have read lot about Buddhism. I went through lot of things, and then I thought that nothing like universe, nothing like a path which is right and which gives you peace. So for me, it was not a big struggle at all, because I am a person who will not struggle for anything. I know how to make my way and how to deal with people. So I had no problem at all. ये बात हुई है that I lost my sorry, I had to give up my relation with my father and mother. But other than that, I did not have any problem. And I have few friends who don't talk to me, but I don't care. It's okay. It just doesn't matter to me. अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग आता है परवीन जी. हाँ जी, बोलिए. परवीन जी और फौजिया, और वो सवाल ये है कि क्या इस्लाम माँ बाप के प्यार और माँ बच्चे के रिश्ते और माँ बाप और बच्चे के रिश्ते से भी ऊपर है कि लोग तुरंत शन करने लगते हैं उनको और डिसरिगार्ड करने लगते हैं? पहले मैं जानना चाहूंगी फौजिया जी से. फौजिया जी जी, आपको क्या लगता है इस्लाम ऊपर है कि माँ बाप का बच्चे की तरफ प्यार? आई थिंक डिपेंड करता है. मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आप जो इंटेलेक्चुअली हायरार्की में किस लेवल पे हो. अगर आप इंटेलेक्चुअली हायरार्की का आपका लेवल परवीन का है, इवन इफ यू स्टे इन इस्लाम या मेरा है, आई वुड नेवर मेक माई चाइल्ड do the things or disown them for marrying someone out of Islam, for leaving Islam. लेकिन अच्छी बात ये है, ये नहीं है कि मैं या परवीन इंटेलेक्चुअल हायरार्की में है और हम बीइंग अ मुस्लिम वुमेन अपने बच्चों को, बहुत सारी औरतें मुस्लिम औरतें नहीं भी करती, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने छोड़ ही दिया है इस चीज़ से नाश्ता. क्योंकि 2 दिन पहले ना एक बहुत अच्छा पॉइंट आया. एक मेरा भाई है भूपिंदर, उसने ये बात मुझे बोली है कि देखो आप एक्स मुस्लिम तो बन जाते हो, लाइक सारा एंड परवीन, इफ यू वुड बिकम एक्स मुस्लिम एंड आई बिकम एन एक्स मुस्लिम, मेरा जब बच्चा आएगा तो वो ये सोचेगा तो कि ये कुछ तो थे ना एक्स से पहले, ये एक्स मुस्लिम थे, तो मैं जो हूँ ना, एंड ही विल डिग इनटू इट एंड ही विल बिकम, और हो सकता है वो जो है ना उस चीज़ को पढ़ के फ्रैजाइल होते हैं, वो एक्सट्रीमिज्म बन जाए, आईसिस ज्वाइन करे. तो इससे बेहतर ये नहीं है तो यू कम आउट ऑफ दिस कि मैं हुई नहीं. और मसलन जब when we were Hindu, I am happy with that. That's what I choose a faith rather by becoming an atheist, क्योंकि मेरे लिए faith मेरी जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और मैं एक faith के साथ तले जीना गुजारूंगी. That was my answers. And Sarah, if you have a device, I'm gonna send you a nice कवाली, वो भी आपने प्ले करनी है. वो बिल्कुल, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मौजू है और जिस तरफ ये जा रहा है, और जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, हम सब उससे मिलके सुनते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. और अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं इंशाल्लाह से यहाँ प्ले कर देती हूँ, या आप करें? जी, आप कर दें. आपको सेंड करूँ? आपके पास दूसरा गैजेट नहीं है, मेरे में टाइम लगेगा. अच्छा, आप भेजें. अच्छा, मैं भेजती हूँ. ये क्या, इसके ऊपर कॉपीराइट तो नहीं आएगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अपने घर में बनाई हुई है. अच्छा, आप गए हैं? अपना है, ऑल राइट. अच्छा, आप ये पहले प्ले कर देती हूँ. करें, मैं 2 मिनट में भेजती हूँ. दिन परवीन के बाद आप वो प्लीज प्ले करें. अच्छा, ठीक है, तो चलिए अब रुक करते हैं परवीन जी की तरफ. परवीन जी, आपको क्या लगता है, माँ बाप का प्यार इस्लाम से ऊपर है या इस्लाम ऊपर है?
आई मीन एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने अलग एक्सपीरियंस दिया होगा अपने बच्चों को, बट मैं आपकी एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ. आई मीन हाँ हाँ, अभी आप हाँ देख रहे हो जैसे मैंने कहा that they have severed their ties with me. So अब they have chosen Islam over me. And it has come to a stage where I am not allowed in the house, or I'm not spoken about, my name is not uttered in the house. I have gone through all this, and I know this has been happening, that like since like last 35 years, 40 years, मेरा नाम भी नहीं लिया जाता है घर में, because I am an outcast now. The thing is that, तो मुझे उससे भी कोई वो नहीं होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ मैंने जो अपने बच्चों को जो तरबियत दी है कि आई हैव नेवर फोर्स्ड एनी रिलीजन ऑन देम टिल दे अंडरस्टूड व्हाट रिलीजन इज एंड दे चोज व्हाट दे वांट टू, एंड दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स फॉर मी. दैट ये जो झमेला जो है ना रिलीजन का, ये झमेला जो होता है कि नहीं बस ये रास्ते पे चलो, बचपन से जो कंडीशन कर दिया जाता है कि नहीं बस ये पढ़ो ये करो, मैंने वो कुछ भी नहीं किया है. तो मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने कभी कभी भी न कुरान सिखाया न कुछ. Let them choose what they want to, and let them decide what they want to. To teach right and wrong is my this, but not to teach religion right from the beginning, because then you get conditioned. And conditioning मैं बिल्कुल believe नहीं करती हूँ. वो कोई भी इसमें हो, कोई भी religion में हो, I don't believe in conditioning till the child is grown enough to understand what is religion and what he wants to choose. So my children have not chosen anything. My one daughter is married to a Hindu from a Haryana. My one daughter is again getting married to a Hindu in a Punjabi family. My son has got married to a Catholic. So I have just like कि अपना देखो, अपने हिसाब से रहो और be a good human being. For me that is very important. I cannot tolerate any sort of this on religion. First thing तो कि ये जो होता है ना कि काफिर से जैसे बात मत करो, इससे ये मत करो, ये मत करो, ये तो मैंने कभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं है. And for me it was always like कि आज आप सोचो कि my name is also not taken in my house. My mother can't take my name because she's scared that my father will be like he will get offended and angry, being a very aggressive person. So I feel that you can only understand how I was. मेरे लिए एक माँ बच्चे का रिश्ता is the most sacred, and the most, I think the most that bond is something different. तो अगर वो भी छूट जाता है अगर इस्लाम के लिए, तो of course Islam for them is more higher than the relationship or the bond between a child and a mother or a father for that matter. So it is like यही एक सबूत है मेरे पास कि मैं खुद गुजर चुकी हूँ इस चीज से. जी बिल्कुल. आई थिंक at one point we all three have seen or experienced that we were shunned because of the religion. The religion was more important to our parents than us, and this is a very harsh fact. And to me this is not humanity, this is not being religious or religiosity, but to me this is being a stupid person. This is being an inhuman person. Because आप जिसको 9 महीने अपने पेट में आप रखते हो, जिसको आप अपने दूध से सींचते हो और बड़ा करते हो पिला के, I mean I really cannot understand which mother would prioritize a dogma and a system and a cult over her child. So ये बहुत ही अफसोस की चीज है. We have gone through this and there is a very high level of stupidity amongst. Yes. गाना चलाओ प्लीज. जी गाना चला देती हूँ. आज फौजिया थोड़ा मतलब समा बनाना चाहती हैं. हाँ जी बिल्कुल. हालांकि गाना सुनना और गाना गाना दोनों हराम है, मैं आपको बता दूं. उसमें सवाब मिलेगा. कुछ लोग मतलब यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब स्ट्राइक आ सकता और ये सब कह रहे हैं. फौजिया आप म्यूट हैं.
You're mute. مجھے نہیں لگتا اب یہ جو پٹھان والے جب پٹھان وہ جو غزوہ ہند کریں گے وہ جو کشمیر آزاد کریں گے ان کی باری آئی آپ نے گانا ہی بند کر دیا. نہیں میں تھوڑا سا یہ ہو رہی ہوں کہ کہیں میں تو سن بھی نہیں پا رہی ہوں تو تم تو آڈینس از نہیں رہ سیئنگ پا کہ رہے. اچھا پھر یہ کرو کہ یہ پارٹ وہ کر دو نا, کٹ کر دو, ہو سکتا ہے اگر اسٹرائک آ رہے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا. نہیں پتا, اب دیکھتے ہیں اچھا صحیح ہے. کیا ہوتا ہے اب سب تو یہ وہ اللہ سب کی کچھ جو مرضی. ہوگا موت کے بعد یہی کچھ ہوگا. یہ اس گانے میں اس نے بہت اچھا مجھے اسپیشلی کمپوز کر کے دیا تھا. ایک چھوٹا سا وہ اچھا جنت میں مسلمانوں کو انگور ملیں گے, پھر اس پہ ایک بہت بڑا کمپوز کر کے مجھے بھیجا ہے, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, یہی سب کچھ ہے. That's the نچوڑ آف اسلام and that's the essence of اسلام. اور یہی کچھ ہے. اب اچھا لگتا ہے تو یہی ہے, نہیں لگتا تو پھر چھوڑے. اگر یہ ہے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ گرافک ہے تو پھر یہی ہے. That's the reality. اسی چیز کے لیے جنت بنی ہے اور اسی چیز کے لیے دنیا ہے. 4 شادیاں کرو, یہ اسی طرح کی بات ہے نا وہ جو اونٹنی پہ جائے. ہاں وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں, اونٹ پہ بیٹھنے والی باتیں, اور اس کے بعد پھر اور بھی بہت ساری بیہودی باتیں ہیں. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ون مور اور بہت مزہ آ رہا ہے جنت میں مولوی کی. بہت اچھا ہے. آپ بھارت میں رہ رہی ہیں, اپنے پریشانی نہ بتاؤ, پاگل ہے یہاں لوگ. I don't know. خیر ونس مور ہاں یہ سب کیا ہے. جے شری رام بھائیوں کو. ڈونٹ پلے the stupid song. ڈونٹ پلے the stupid. No, that's not a stupid song. یہ تو تبلیغ ہے, یہ تو مسلمانی کا نچوڑ ہے. صحیح ہے نا. اور خالی جو آپ نے کہا تھا کہ what is اسلام and what is the life after death, یہی ہے سب کچھ. دنیا میں بھی یہی ہے, 4 بیویاں, 18 بچے, اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ لائف آپ کو پسند ہے تو پھر صحیح ہے, رہے. یہ زندگی ہے, ہمیں تو نہیں پسند. جی پروین جی آپ بھی کچھ ایڈ کر دیں اس گانے پہ. I mean, it was a funny song. اب صحیح بات ہے, جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے اسپیشلی فار مین کہ ان کی زندگی, ان کی آخرت کے بعد ان کو کیا ملنے والا ہے, از آل دس اونلی. ہمارے لیے تو مطلب فار اس تو دیر از نتھنگ. آئی مین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وی تھری, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ویمن. ان کے لیے تو کچھ بھی ایسا نہیں رکھا ہے وہاں پر, کیونکہ جنتی عورتیں بھی تو ہوں گی نا. ایسا تھوڑی ہے کہ سبھی جہنم میں جانے والی ہے. تو فار دیم دیر از نتھنگ. دس از اونلی فار مین, ناٹ فار ویمن. تو ہم جیسے تو ہماری تو لائن ہی الگ ہے. ہم تو ہمارا تو مطلب بولتے ہیں نا راستہ ہی الگ ہوگا. لیکن جو جنتی عورتیں ہیں ان کے لیے کیا, دس فل تھنگ از اونلی اباؤٹ مین اینڈ مین اونلی. کہ مطلب ان کو یہ بھی ملے گا, ان کو شراب بھی ملے گی, ان کو یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. آئی مین کیا نہیں ملے گا, ایوری تھنگ یو ول گیٹ. So this was what it was. But the beauty is, Parveen, I would ask you and Sarah both. The reason I wanted you to play this song, it is sung by a man who also is not interested in that kind of life and perks in life and in life after death. Usko bhi ye cheezein nahi chahiye. And I would love to have him on one of the Kali show. Very intellectual, he's Pashtun and he is very open. ظاہر سی بات ہے وہ بڑا کھل کے بولتا ہے اور وہ کسی سے نہیں شرماتا. And we need that kind of men too, جو کہ جنہوں نے بھی اپنی آزادی لی ہے. مطلب ایک طرح سے if we are successful in gaining our freedom, but there are men too جن کو But very few of them. اور few of them, but that few should be the motivation to the remaining کہ وہ بھی جو ہے نا زیادہ ہو جائے. اور وہ کیوں, مطلب why میں تم اپنوں سے یہ پوچھتی ہوں کیوں, مطلب ایک یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. why this is so like even important. میں یہ والی بات. جی
تو آج کے ڈسکشن کو اب ہم سماپت کرتے ہیں، اور سماپت کرنے سے پہلے ایک چھوٹی چھوٹی میسیجز ہو جائیں پروین جی کی طرف سے اور فوزیہ جی کی طرف سے فار مائی ویورز. لوگ پروین جی. پلیز پن the link to, sorry I just took the chance. او نہیں No, نہیں، you say, پلیز you say. بولیں، You آپ start, بولیں. please. Some people فوزیہ. really enjoyed the song, they loved it اور وہ زیادہ سنیں. اور یہ ہندو مردوں کے لیے بھی ہے، مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ مسلمان نہیں بھی ہے، یہ چیزیں پرائرٹائز ہے، تو یہ چیزیں اتنی ڈسکسٹنگ ہے اور ان کو اپنی پرائرٹی بنانا. ایک ہندو مرد ہو، مسلمان مرد ہو، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی گرل فرینڈ کو پیار دے، اس کو سیکیورٹی دے، اس پہ چیٹ نہ کریں. اور آئی مین دا بیسٹ تھنگ اس کہ میں یہ بولوں گی نا کہ ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑی سیکیورٹی یہ نہیں ہے کہ اس کا بندہ ہندو ہے، مسلمان ہے، وہ کتنا دھارمک ہے. اس کے لیے سب سے بڑی جو ہوتی ہے سیکیورٹی از دیٹ شی ہیز دس کانفیڈینس کہ اس کا بندہ اس پہ چیٹ نہیں کرے گا. اینڈ دے لو ہیم، اف یو لو دیم انکنڈیشنلی لو دیم، اف یو ڈونٹ پلیز لیٹ دیم گو. اور بڑوں کی طرح بیٹھ کے مجبوری والی زندگی نہ گزارے. اف یو آر ان لو یو آر ان لو، لیو اے لائف. ادروائز بچوں کو بھی یہ بولوں گی خود ایمانسپیٹ کریں، ماں باپ کو بھی، مائیں بہنوں کو جو ہماری ہندو مہیلائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اپنے بچوں کو یہ نہ، بیٹی کو نہ بڑھاؤ کہ بھئی اس کو جہیز دینا ہے، اس کو کون سی گاڑی دینی ہے اور وہ بھی خوش ہو رہی ہے، مجھے جہیز ملے گا، مجھے گاڑی ملے گی، مجھے ٹی وی ملے گا، مجھے بنگلہ ملے گا. That's not the gift. You give them a life of freedom, a life of emancipation from all this filth of our society جو کہ صدیوں سے ہم ان کو پرائز دے رہے ہیں. ایک بندی اتنی ہی پروڈکٹیو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ I was so happy in one time that Jason took me, he was paying for everything, but then میرے لیے یہ بھی خوشی کی بات تھی کہ میرا اپنے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، میرا اپنا بینک بھی لوڈ تھا. And there was a time it was so funny that I was telling Jason کہ میں تمہارے لیے گفٹ لینا چاہتی ہوں، تو مجھے وہ نہیں لیتا مجھ سے کچھ بھی. میں کہتی ہوں جیسن پلیز بائی دس، ہی از اے منیملسٹ. اور آگے سے اب میں سوچتی ہوں سب لوگ چیخ رہے جیسن پلیز ٹیک اٹ، جیسن بائی اٹ، جیسن بائی اٹ. تو میں اس کو یہ بول رہی ہوں یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. وہ نہیں لے رہا ہے، بٹ دین ہی فائنلی ٹوک اے بیلٹ. تو مجھے یہ سینس آف خوشی ہوتی ہے کہ Jason is paying for everything, which I'm very thankful to him. But more thankful to my life کہ میرے اپنے کمانے والے ہاتھ ہیں اور میں خود لوگوں کو کھلا سکتی ہوں اور میں خود اپنے بل پے کرتی ہوں. اور جس آئی ڈونٹ وری کہ میرا باپ جہیز دے گا یا میں شادی کروں یا میں یہ کروں. نہیں، مجھے یہ ہے کہ آئی کین افورڈ to go to India and visit my sister Kali and my sister Parveen. We can go out on a dinner and sit somewhere. And I have that freedom in me کہ میں جا سکتی ہوں، آزادی سے اپنا گھر چھوڑ سکتی ہوں اور میں افورڈ کر سکتی ہوں. I won't even ask Jason for a permission. اور نہ ہی مجھے پرواہ ہے میرا باپ کیا بولتا ہے، میں کس طریقے سے دکھتی ہوں، میں کیا پہنوں، میں کیا اوڑھوں، یہ میرا اپنا چوائس ہے. کل ٹیکسس میں ایک بچی جو ویلیڈکٹورین اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اپنا لاسٹ منٹ پہ اسکرپٹ بدلا جو اپروو ہوا تھا. یہ بڑا نیوز میں ہے کہ اس بچی نے کہا تھا کہ 6 ویک پہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے آپ ابورٹ نہیں کر سکتے ٹیکسس میں، بیبی بچہ نہیں گرا سکتے. خیر میں خود آئی وونٹ ڈو دیٹ، لیکن جو کرتے ہیں میں بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتی ہوں. بیکاز اس بچی نے کہا تھا کہ یہ اٹس این اٹیک آن مائی باڈی، اٹس این اٹیک آن مائی فریڈم، اٹس این اٹیک آن میرے سپنوں پہ، میرے فیوچر پہ. کیونکہ اگر مجھے کوئی ریپ کرتا ہے یا میں ایکسیڈنٹلی پریگننٹ ہو جاتی ہوں تو، اور میں بچہ نہیں چاہتی، میں فیوچر چاہتی ہوں وچ شوڈ بی دیئر رائٹ، صحیح ہے. تو میں جو ہوں نا، اس نے اپنا وہ پھاڑ دیا اپنا ڈپلوما کہ میں کیوں آپ مجھے ہائی اسکول کی ڈگری دے رہے ہو اور مجھے کنفائنڈ کر رہے ہیں. تو میں بھارت کی بیٹیوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اپنا جہیز جو ہے نا
وہ جو مرد ہڈ حرام ہے، وہ جو آپ بے شرمی سے بے غیرتی سے آپ لوگوں کا آپ کے باپ کا جہیز لیتا ہے، آپ کی ماں کا، پہلے تو وہ ماں باپ کو بھی میں کچھ کہوں کہ وہ اتنے ویک کیوں ہیں جو اپنے بچی کو ری انفورس کرتے ہیں ایک نیگیٹو چیز کو سوسائٹی میں، کہ نہ دے، بیٹی کو بولے بھائی خود جا کے لو اپنے لیے، بیٹے کو بھی بولے. پہلے تو ماں باپ کو اسٹرینتھ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم نے نہیں دینا، کیوں، یہ میرا گھر ہے، میں کیوں دوں. اور پھر بچیاں جو ہے نا، یا تو بچیوں میں اتنا غیرت ہو، شرم ہو یا احساس ہو کہ وہ نہ لے، یا ماں باپ اتنے اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ نہ دے. آئی مین دس از دا ٹائم ان دا ویری لائک لانگ ٹائم ان لائف آف انڈیا، بھارت، کہ جہاں پہ بچیاں خود اپنے لیے کڑی ہو سکتی ہے. جس طرح میں افغانستان ایک بہت کنزرویٹو سوسائٹی سے ہوں، ایک بہت تنگ نظر معاشرے سے ہوں. You know, I really love my family. I really want to be a part of them. اور یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے ڈسون کیا ہے، نہیں بھی کیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں ایکٹیویزم کرتی ہوں، میں اپنی زندگی جیتی ہوں. اینڈ اپنے انڈیپینڈنس ہاتھ میں لے، اور یہ جو آپ کے اپنے فرسودہ ہے، پہلے تو اپنے سسٹم کو دیکھیں جو آپ میں برا ہے. جس طرح پروین نے کہا، what she felt is wrong around her and she stood against them. what کالی said کہ اس نے جس چیز کو دیکھا کہ وہ برا ہے وہ دیکھے. یہ جو ہمارا سنگر بھائی تھا، اس نے احساس کیا ہے پورے چیز کو نچوڑ کے، یہی اسلام کی ریالٹی ہے. چاہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو، چاہے مولوی طارق آئے، چاہے ذاکر نائک آئے، میں بولوں گی اسلام نے ہم سے زینے کا حق چھینا ہے. اور جو آپ سے حق چھینتا ہے، جو آپ کی پراپرٹی پہ آ کے پیراسائٹ بنتا ہے اور بغیرتوں کی طرح، بھوکوں ننگوں کی طرح آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ بیٹی دو اور جہیز بھی دو، اور وہ پھر اس کو شرم نہیں آئے گی کہ کسی اور کا خریدا ہوا بیڈ اور خریدا ہوا ٹی وی، وہ کیسی آنکھیں ہیں جو یہ دیکھتی. میں تو نہ دیکھوں، میں نے تو اپنا ٹی وی خریدا ہے اپنے لیے، جیسن نے بھی نہیں خرید کے دیا، باپ نے بھی نہیں لے کے دیا. تو پہلے تو ان مردوں کو بہت زیادہ شرم، بغیرتی کے تانے. اور پھر ان ماں باپ کو پلیز کائنڈلی آپ بھی تھوڑا سا احساس کریں، آپ اسٹرانگ ہو جائیں. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کی بچی کو شوہر نہ ملے گا، نہ ملے نا. کیا یہ سیکس اتنا امپورٹنٹ ہے؟ شادی کا مطلب کیا ہے کہ جا کے آپ سیکس کرنا ہے؟ شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا بیڈ لے کے اور اس کے ساتھ ایک بندہ اس میں لٹاؤ اپنے ساتھ؟ تو نہیں لٹانا. صحیح، اکیلی خود اس بیڈ پہ اپنے باپ کے گھر میں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بنو، نہ کہ اپنے ماں باپ کا فرنیچر، ٹی وی اور جہیز دے کے کسی پرایا، کسی کا جو ہے نا گھٹیا پالا ہوا. اگر وہ انسان کا بچہ ہوتا، اس کو صحیح تربیت گھر میں ملتی، وہ جا کے جہیز لیتا، کسی اور کے پیسے لیتا. اس کو ظاہر سی بات ہے کس طریقے کے ماں باپ نے اس کو پالا پوسا ہوگا کہ وہ بغیرتوں کی طرح کے وہ دکھاتے نا رشتے میں بیٹھا ہوگا، اور پھر وہ لڑکی کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھے گا کہ لسٹ کیا ہے، کیا لسٹ میں کیا آئے گا. So I'm sure, I don't know, I don't live there, but I've heard that it's becoming a very like a law کہ جو بھی جہیز لیتا ہے اس کو جیل جانا پڑتا ہے. اور thanks to that law، اور نہیں بھی ہے تو یہ law بنائے، جو بندہ جہیز لیتا ہے وہ اپنے سسر کے جو بیڈ ہے اس پہ نہ سوئے، بلکہ اس کی دن رات ہے نا ایک 3 مہینے کا منیمم 6 مہینے کا اس کو جیل ہونا چاہیے، تاکہ تب وہاں پہ جا کے اس کو عقل آئے گی کہ وہ جانور بڑا ہوا ہے، انسان نہیں بڑا ہوا جو کسی اور کی پراپرٹی پہ، کسی اور کی محنت کی کمائی پہ. وہ بندہ، وہ ماں باپ خود ویکیشن پہ نہیں جاتے، وہ خود باہر اچھا کھانا نہیں کھاتے، وہ ماں وہ باپ خود اپنے لیے کوئی اچھا کپڑا نہیں لیتے، اس لیے کہ بھئی کل کو بیٹی بھی آنی ہے. یا ایک عورت جاتی ہے وہ اس ڈر سے کہ بیٹی اور جہیز دینا پڑے گا، وہ ابورشن کرتی ہے. I'm also against that. وہی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اور اس سے زیادہ خود میں تھوڑا سا غیرت لاؤ. صحیح ہے نا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے علاوہ نا اپنے آپ میں تھوڑا سا غیرت لاؤ اور شرم کرو. اس طرح منہ اٹھا کے جا کے کسی اور سے ڈیمانڈ کرنا کہ دے بائی یو. ڈونٹ بی اے فری لوڈر. ان شارٹ یہ میرا میسج ہے. جی. Now moving on to Parveen ji. Parveen ji, your message. My message, I totally agree with her. And the thing is that ہمارے یہاں لا ہے لیکن لا کوئی فالو نہیں کرتا ہے. آج بھی دہیز دیا جاتا ہے اور آج بھی سب کچھ ہوتا ہے. بس یہی ابھی الفاظ خالی چینج ہو گئے کہ آپ کو جو اپنی بیٹی کو دینا ہے وہ دینا ہے، لیکن دے ول ناٹ آسک. بٹ
in hidden this, it is that whatever you can give to your daughter, it is your daughter's, तो you can give what. ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी लड़की चाहिए 2 कपड़े में, ये तो हो ही नहीं सकता. और दूसरी बात और मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज औरतों को स्पेशली ऑल के अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने पढ़ो लिखो और पहले दुनिया देखो, बाद में शादी करो. पहले एक्सप्लोर करो क्या है दुनिया में, कैसे चलती है, क्योंकि वंस यू गेट मैरिड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम लेडीज, एक बार वो मैरिज के इसमें होती है तो फिर वो तो मतलब पढ़ाई से सीधा मैरिज में चली जाती है. उसको बीच में तो कहीं पर कुछ एक्सप्लोर करने मिलता नहीं है, कुछ देखने नहीं मिलता, ना काम करने मिलता है, ना सोसाइटी में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करे, क्या करे, कुछ ये सब नहीं सिखाया जाता है. उसको बस लाके एक घर से दूसरे घर में दे देते हैं. एंड देन if she has problem, she doesn't know how to deal with it. She will never know how to deal with it because उसको सिखाया ही नहीं है. उसकी डिग्री बस ऐसे ही रखी रहती है and she goes on compromising in the name of religion, in the name of her father's and mother's honor. She will keep on doing it. भले वो उसका आदमी 4 शादियां करे, उसके बच्चे के ऊपर बच्चे पैदा करें, तो ये तो अल्लाह की देन है. And there is so much is happening. I only request parents that please don't do this to your daughters, especially to your daughters, because they are really not meant to, like, to just to produce kids and to take torture from husbands and in-laws and whatever. तो उनको थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको पुश दो, अपनी तरफ से पुश दो, ताकि वो कल को कुछ हो तो वो फेस कर सके, लाइफ को फेस कर सके. So I would only request that is very important, especially for the girls who just don't know anything. वो एक वेल है और जिसके अंदर जो मेंढक है, बस वो वेल को ही समझती है कि ये दुनिया है, because she doesn't know anything, because she's not been aware of anything that's happening. It is like that. So I to have only this thing, that you all educate your kids and have lesser kids. I mean, educate them, give them the best. That's what my message is to everybody. जी, यहाँ पे मैं भी कुछ जोड़ना चाहूंगी. यहाँ पे मेरे 2 प्यारे भाई भी आए हुए थे चैट में, मैंने देखा. एक है कोहराम भाई, उन्होंने अपना नया चैनल शुरू किया है, और एक मेरे भाई आए हैं मिशन साइबर सिपाही. तो ये 2 भाइयों को देख के बहुत ही मतलब मन खुश हुआ, बहुत ही एनकरेजमेंट मिला. और मैं माँ महादेव से प्रार्थना करूंगी कि इन 2 भाइयों को बहुत सारा सक्सेस दें और इनको इनके मिशन में कामयाब करें. और इसी के साथ अब हम आज समाप्त करते हैं. दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सरस्वती दासी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. परवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय काली, जय महादेव, जय भारत. जय भारत.